Kamis kumaraki sa hilat kuya karakarut as kapanya ni takpa sa murasinya cuy mampi wasitat wakutin tadi parak dahuk ampia dia urak kapasita kita kantatina kuya kasaira choke baru sarut paraginya ni kuya kasaira choke kurha kisa arut asinya ni ampe Imainaya turay Walter alin punchaw tura niya ikuna aliyan chuka siya kichis nuwak mantanya kutika mo ikumartes punchaw niya turay tos kaita politisya punchaw guna punchaw kay Julio tung kapayani tung kais kanyo tung kapayani kapayani ay unjay urup unchaw chay na musok rimay kunata iya chakay kusyanchis chay kapunita to la chay kuna niya ya chay kuna imainaya yaktanchis kunapi ayun chis kunapi kasyanchis aliyanchu kay tutamantanta kawakinya imaymana ruray kunatanya rurasyan kutura chay uno konyita tempusan ko waking kuna panachay waking ka kaita way kukusun sinsis waking kuna way katakusyan ko riki panachay waking ka katuna wasitapas kichasyan kunya turay yaktanchis kunapi kamay tutamantantanya waking kuna ka yang kunapi nyam puri nakasyan ko panachay chay ya kapara ka hilat kuya karaka paikata si payan sa sino sa pachahan chita ya kapara ka hakicha ka hitan hakatas ka parak pachaw ya kapara ka alhasio kapayan sa sindia kipka sa panyan alhayu tarak sistra parak pachaw hari jagulyaga akina turay chay Walter chay nakasika turay niya ikuna agwang kakangwana taming karimusay kichis mapuniya kinayata ni suncha riki min karisay kichis kangkunata umpoy kunang kasyan chay manta alita harkakusunchis wakin ka juntachinara wakunata pas kasyan chay ka juntachisunchis ay ya pa usuta hakakasip panyan hilat kuya karaka usilyo viruela usuta ukam virusa coronavirus ya kausuha ukam pichamanta siskakio ante uka usurkat hakakasip panyan ya ka usurkat sa hakakasip paraginyan hilat kuya karaka wasitatsa am panyan hilat kuya karaka chonte makanak mak sip panyan was achuraka uthe haricha hiurau uthe choteu uthe hawasa uthe apilau uthe moraya chonyo kuray mana na kauthi ukurak mak pasip panyan binasun hilat kuya karaka hindi chuka magi kuya akina turay chay manta pas turay niya ikuna min karimulya say kichis kakay na puncha tutamantanta ni nalaura itas kay limayaktapi ni sucha hinata kung pakarikong chay nagkasting kanu kanchis pas manarak punyo shaspa watukusun si mainang way kukuna pakas pas kasyan chus kachumanach waw kunapis ama ni sucha mana taripay ati mang fosforo kunatapos churasun chis Ukabaw hilat kuya karak kalyan taw hanarit hanuka sa haricha kurha kisa kuya ka nakira po dito na chay waya kuy kura mayra kasya riki pay kariki askwanta ay marari manyichis waya kuy kura kay pika mo chay nakasting kakayari yan kanya to na hilat kuya karak ukamaha hiwasaraka wakicha wimpe kalyan tap hanyari akan kiwa awiraka Rondas campesinas Uparacasti pusiwar minakarwa captura para Quitaina. Pueblos indígenas en aislamiento Satauca Semana Pachagua Callantaraki. Laya Huancaíno Uparacasti Kipka Merque Muñecaracua Unchtea Paraki. Ya dia Campi Callanta Panyari Murat Hilat Kuya Karaka Jennifer Paredes Pedro Castillo Perusio Malcuna Warmipana Kuya Kapasti Haniwa Hucha Arctaña Uta Taija Sarau Katainati Kunhamati Hichuruna Karja Tráfico de influencia Sata Ukatua Yatjata Sipkaraki Hucha Arctiristi Jennifer Paredes Upaja Haniwa Hutau Katainati Sasinwa Karakitaina, Twitter Ukataipiu Hitarua. Ukan Karakinawa Ukapacharja Procuraduría Anticorrupción Sata Uparacasa Uja Unha Parakitaina Haniwa Sarau Katainat Sasina. Yatia Urakampi Saranta Sipka Kiyani Murat Hilat Kuya Karaka. Kurhamati Kipka Sapjayani Hucha Arctirira Kasti Uparakaja Kiasa Ministerio de Defensa Ukachagaru Sarawa Parakitaina. Hichuruna Karja José Gavidia, Ministro Perterirua Yatjata Sipkaraki. Hucha Arctirira Caja Mindef Taipina Perteripasti Wanuko Marcaruja Kimsa Imilla Wanaka Pampiwa Ma
avión hatwa. Marina de guerra ukatau. Ukatwa huparaka hasarap harakisapana. Haruka hasarap hatainao sa sinwa yat hatasip karaki. Twitter ukatay pirua kabiria hupaha keltanira kitaina. Nayaha kimsa wanaka hampeja sarawa puntua. Kurhamati ukuro nakaha nayarwa unhanyaha wakis karakina. Haruka nayaw unhanya hanaha ukatha régimen de visita sata ukawak toha nayaruja ukatha hupana kampej sarawa puntua sa sirwa hupaha keltanira kitaina. Akiri wa maidiri ya tiawi murat hinat kulyakaraka. Rondas campesinas huparakasti patah cekau hitanha pusi warmina garua katunta para kitaina. Huparakaha laika warmina kapgeo sa sinwa sa para kitaina. Ukchin kabaha Diana Miroslavich warmina kana ministra pa hanukaha ministra pechteristi akaha naskiha hanipere hauchas kusakiti sa sinwa saraki. Ukama polite ya tatasim kakinyani. Rondas campesina nakaj chilia patas chakansti katun tap haragitaino kamas haniukus ep karagitainti. Pusi warmina kauka chakansti han askin hakatasip haragsapana. Laikat tumpa ap haragitaina. Nyankachap haragitaina ugat mainirusti anchusian muna ap haragitaina. Kunti lura preja, ukahani ukama kaspat sa sin sapat. Akahani uhauch askusakit, gaukchapi hakerakate aklura preja, akalura urekapatha, haisap hanyapao. Santos Saavedra, Central Única Nacional de Rondas Campesinas Pectas Caragitaina Ucatsti y Atias Caraquinoa. Akawina Campi con jamás Uctas Caraquispa Ucat Ucanak Toquet Cananistana. Sí, el límite de la Rondas campesinas suparacaja, Andigua Huchanchap Caspate, derechos fundamentales Sata Cancayaracau, Ya Catayapa, Jacau Cancaya, integridad física Sat, Nuhawiragaja, Andigu Tanyapa Kiter, Kunti, Patachacau Hitanja, Unjaptarja, Narak Pachao, Andiwas Kikiti, Sasir Wasapat. es repudiable por nosotros mismos, por la organización. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Taipiti Atianoa. Patas chakan rondas campesina nagampi hani wakt afkanti. Ukamas kiti nagati han kustatap karagitaina jupa nagatsti uñano katas karagitaino. Hoy, digamos, estamos Hichurusti akawarminagat uñano kapharak sutinagapasti yatis karakiwa ukamat patas chakana. Kanugasti yakauhitansa yanaptasinya bataki. la atención de vida. Defensoría del Pueblo Taipits Hananch Taphan Arjatap Harakinoa Rondas Campesinana Quintanoa. Laikat Tumpato Arminaxti Antu Taphañapa. Ukat Yakha Toquetsti RPP Taipitoa Chilia Rondas Campesinas Pechteristi Yatiana. Secuestró Ronda Nagarusti Chatandaphatain Uk Hite Kayapjaspa Ukapachanoa Pokapjaspa. Iquitos marcaron por Intapjayari. Aquí ni chacao quitar jamba tunca pescani marani ajo wairowa chakara quitaina kurjamati hawira nanay uka chacao quitanwa ampi tuitawi harukaja tuyuya atip asiwi uthataina uka pachanwa hupaja chakara quitaina y atjatapjayari. Natación Atip Susiwisa Paz Caragitaina Ukatuka Chacan Hakatas Caragitaina Santa Clara Chacana Iquitos Marcana. Tunka Pescani Maraniuka Chacansti Chacaragitaina. Sulkir Walpun Takap Haragitaina Wila Masinakapa. Ukamkik Parakichik Tap Haragitaina Policía Ukamas Marina de Guerra Taipida. Unjirina Castilla Tiap Harakin ni Anairina Campi Chica Casapanoa. Guanyarus ni Purinsapan Ukan Chacatasti Hakatas Haragitaina. Kititi han kustatasti hakatas karakin hupantay kapasti chatan tarakino. Kitinagati akaunanchaw apap karakin hupanakasti han kuspach unyano kapjipana. Hani kusa unyano kawinagasti utkaragitaint aka natación atipsusiwi apaña tageja. Hani kusa muitanagasti utkaragitaint. Aka tipsuwi pechteristi atias karakin unyano kapjaragitaino yanapt asinyataki. Ukamkik parakiwa takanyampi waktap jaragitaino. Kusa uñano kataskan ukamas apaña tagisti ya usawinakaj uthiwa. Lapinakasti kun hamati waitaskan ukatukanampi pokatakanwa. Ukat anchitasti hani ukanakasti wakarakite. Hanukasti hakinya karakia. Nanakaj takanyampisti inampi chikta asip karaktha. Masuru kimsalwatpat chikta takarakina ukamas anchit kamay akan kasip karaktha. Uñano kapjaragitain uruy arum takaña. Ukat wilama sinagapasti amuyap jaragitain hank hakinya. Perú si usar kimsa tunka kimsari warankans warankapa kimsa pataka ya tunka sohtani
ukama waranqa paqalpataka markachirinakaw utasi pharaktanqa sasinwa yathat apharakitaina waranqa tung pataka paqaltunka payani maranwa yathat apharakitainaq ukapa charakat sipansa hichaqa chikatat sipansa huk'ampitanwa sasinwa Instituto Nacional de Estadística e Informática ukataypiuhitatqa ya tiene paraki. Perú 50 años de cambios y tecnologías demográficas sata uka amuit awimpiwa yathat aparagitaina. Kunhabati sapamara tunka bayani urura kasarakiri wilgakuti paksinha akiri urak pacharwa hakina kana urupawa amtata akaraki ukatwa akhamha yathat aparagitaina irnaqa aparagitaina. Lambaya que chekaro porinta phanyani umarja kayataki pehtawipa taipiu hitatja viruela usillo usompiu hakata se phaspa ukatja panini phaspa usasin wasapharaki masul kereja tunka sohtani maraniwa ukatja mahakeja hiliri hakenerakiwa kimsatunka payani maraniwa huparakau ampi usunta parakitaina ukatja ma chekau hitatja haniwa sartha phatati sasilwa sata karaki utara kaparwa haqata sepjeja sasilwa yathat ere paraki ukatsa muestra sata ukaraqa Instituto Nacional de Salud uka chekarwa apteta harakini kimsa ururakat harukah pose ururakatwa ukaha yatiata harak pachariwa uka usuni papunitainati harukaha haricha sasinja Patungkanya tungkani ukamarakaw markachi nirakaja viruela usillo usompe usontata hakata sepharaki umarja kayataki Ministerio Pehtawi taipetja uka usumpiti usunta phat uka pachanja haniwa maya ukitatja satup katati sasiwa maita paraki akan kiwa uka yatiawe Usil viruel katutampiti mainisti hakha tasiragispa hank akiu katu rakispa Sasin Instituto Nacional de Salud taipit pehtiri Luis Pampa Untana Ukamkik parakiu uka usti untas karakino a COVID-19 ñanqhawsumpi ukat ukanangats arjatana. Hay que ver que la Maihau, aga usurakaj, coronavirus, usumpi peikate asiñatakeja, mahakeja, uchtasinaja, ukapachanja, hukampi ayoja haqena garua, peikate asapanaj. Hichaj aka usunja, contacto directo sata, mahaqim hakisita, ukapachanwa aka usumpej peikate asismaj. Patunkalatunkani aka markan kosil viruelampi usupjipana. Yatjatasti kunapayanti qolusti ayuskarakispa. Ukats nairpach piespaq sasin qananstana. el periodo de transmisión de la enfermedad Gaglius ukanakaq usunta uhatam, hanchimaja alpachan usu uhatam, hanchisaj inak hatira uhakini. Ukapachanakanwa, mahajeruj aka usuja katuntej. Aka ususti mainin poqharagitaino pesqa urunakatsti patunka mayani urukama. Ukat soqta uruta tunka urunakama sinti usutasti haqqatasipqharagitaina. Ukat yaqadoqetsti euqt askarakino ukapachanakana. Utana unihtasiña utatsti han mistuña. Kauchapi markachirite aka usunecheja, hankakiwa, machegaro, harkantjañaj, wilamasina kapampeja haniwa, hakisi pajapakit, ukampi aka usuruja ainasti añanej. Yatjatasti taqpachaqinakaru euqt anipqharaksitoq qolla nakasti han inasinaki umaña. Ukat ukausutakiste qolla haniut karagitainti. Hanukasti harkt'a siñatakikiwa. Ukamkik parakiw yaqa toqetsti euqt asin karakino amparanak hari qasi puniñataki. Yukunax ucht'a sipuniñataki ukamat kusil viruel yaqa nakar han katuyañataki. Arequipa marcaru hichaja purinta phañari, independencia americana yatecaña uta taipeu hitanja yatecawi yatichaweja saikayatau kurhamati yateqerirakawa usunta parakitaina yatata phañari. Independencia americana yataqayutansti yatichawinakampi asht'apqharagitainoa Arequipa marcana. Ukatuqamanakasti utqaragitain COVID-19 ñanqaus katupqhipana. Yatichirinaka ukumas yateqerinaka. Yateqayutat yatiawi taipit yatiapjana kimsatunka % yateqerinakawa ñanqausti katupqharagitaina. Ukat yateqayut pachansti asht'as karagitaino ujel norte untatanakaparjama. Yaqipa ukitaykanakasti kunhamati amtanakasutkan uñano qawinakasutkan ukat ukanakampi. Haniw wakt'apkanti.
Usukatutanak hitja tipan Gerencia Regional de Educación Taipitsti amuit abjaragitainoa. Uintap jaragitainoa takpilanakampi achtaña. Ukamat han sinti usurinagasti utjañapataki. Kimsap itantañanakut abjaragitaina marcao gitana. Ukat mairisti plas chakan hakhatas karagitaina ukatuka chakana. Suyap jaragitainoa kitinagati han nyankausutaki itanta yasip karaki. Hupanaka purt abjañapataki. Uteta nagasti uñano kaskaragitainoa nairiri, pairi, kimsiri ukamaspusiri idantawinakampi poka siñapataki. Hicha kepa domingoron sin payanisti usupjaragitain aka kimsiri usu toktawitaipita. Waranka patak kimsa tunka paninius karagitaina. Uka tuka nagasti pa tunka soktani % kar unta siri karagitainoa. Midis, Huparagasti, patunka pusili sillas de ruedas sata, Utasis Nasanak Asiyatakiwa, Fundación Internacional, Vuelo Beu, Ukata y Piujitatua Katok Apharakitaina, Loreto Sulka Suyo Chakaujitana, Indiana Sulka Barcaujitana, Kauchapi Barcachi Lirakati, Han Kumarap, Ukatsa, Chuimane Hapcheja, Ukakip Karakiu, Pensión 65 Taipira Hakat Asepch, Ukam Pirusa, Contigo Taipira Hakat Asepcheja, Jupara Garua Ukaja Churata Karakine. Dina Walwarte Segarra, Midis Taipira Pertiri Pasti, Acá, Kusa, Sumalut Aura Campeja, Perú, Ukam Pirusa, Corea, Suyumpi, Yanap Asiguragasti, Hukampi Kusa, Chamancha Tariwa, Takincha Tariwa, Sasir Wasaraki. Ichaja puro sulka suyo chakau hitaro polinta pajani hirat kuyakaraka ukachagar haskisuma abunt atapharatao. Puro kipka sapajani chakau hitana achuiri nakaja sohtatunka toneladas ukaparak punwa ampi aptea para kitainaja ajosa achja Colombia ukampirusa Ecuador suyunaka hatu chakau hitarakaru. Ajo achuiri nakaja Ahora markap ertawina petenchiriragapampi, Ukampirusa Sierra, Ukatsa Selva Exportadora Juparagampiwa Asja, Mayast Asitaja Enakapharagitaina. Perú Suyusata, Ajusasti, Ukampiwa, Yakasura Garoja Apteata Garakispa, Ukakatu Hiterakansa, Aljata Garakispawa. Ahora Chekanja, Puno Sulkasu Hitarja Askikuspunwa, Ajusja, Achupt Eparaki, Hayalt Ataptawa, Marcachir Hilat Kuyakanaka. Ministerio de Cultura Sata Ukata y Piujitat Hawali Kuswa Ukautha Hankat Eparagitaina, Chohnyatua Hankat Epatainaja Kurhabati Hichuro Nakarhampi, Aski Kusa Unihaya Wakis Karaki Tuno, Ailucha Kauhitanakana, Barcache Kauhitanakana, Barcache Nakaru Hasasina, Kunhapa Purisa y Atata Payari. Urok Enyatakeja, Chohnyatua, Samichu Paragitaina. Tuno Marcana Casana, en aislamiento y contacto inicial SATA. Semana Pachanja, Ministerio de Cultura Utsti, Chohnyatua, Hankat Paragitaina. Hakau Kankaña, Utaya Pataki, Ukampirusa, Uragena Gasasa Yak Atañapawa, Akesiwe Chekauhitaraganja, Amuit Eanyatakiwa. Akiri Wakicha Winisti, Alejandro Salas, Ministro de Cultura Perteriwa Chiktarakina, Suyusa Pekenchawita y Pitra, Kuranaksa Irnakaskeja Akiri Markachiri Nakatakeja, Ukwa Yathat Eraginasa. Akhablut Awimpi, Yakhalut Awimpisa, Yacht Abhanyasao, Estado de Pitra, Aka Markach Gauhitanakaruste, Unihasip Smau, Sasidwa, Sayahwakiskaraki, Uparagas Perusu Markachiri Nakaparakiu, Ugat Aski Unhatapanyapao, Estado de Pitra, Uparagaruja, Unhanyaha, Wakisiponiwa. Walha Wakichawiraka Utharaki. Tunka Pescani Urunaka Sarakeri Wilkakute Parsenja Sábado Uruja, Ukuru Kamariwa. Yathat Euragas Utarakiriwa. Hamukaraksa Unyutea Parakini, Ukarakatsa Yathatea Parakiniwa. Hicha semana, Pachanasti, Humarakampisitua, Sasina, Sayawakiskaraki, Humarakasa, Uthaparatao, Kurhamsa Hakasipta, Kurhamsa, Yuriwapta, Ukasa Uragampe, Yaktanyasa, Askipuriwa. Perusu Usanasti, Ya Pacalco Waranka, Ukama Perusuyo Marcachirakawa, Patunka, Pueblo Sata, Marca, Chegauhitarakawa, en aislamiento y contacto social, Sata Ukamarjahat Separaki.
Aka markanakansti kunay mananakaut harakispa, kunay mananakaw sarta harakispa. Ukat wakis karakeja uñano kanya. Ukat yaqipanagasti qoqanax han chakapat kuchup haraki. Ukamas qoyap suwinagasti han chakapat poqa siraki. Akiri barkachiri rakaja, chome oraje chekana, coca ujitarak unjapje. Jupara carusa, unjañaja wakisirakiwa. Estado taipitwa, jupara carusti aspunwa, unjaparaquillapa. Comisión de Relaciones Exteriores, Camachi Lupiriracasti, ma resolución sata, ukwa imjaparakitaina, ukwa ainest ejaparakitaina. Acuerdo de escasu sata ukampiwa, kitirakati pachamama oragesa, ya eapje unjapreja, juparaka ru sumpacha haricha, unjanya takiwa, uka resolución sata taipi ujitanja kelkant arakina. Aquí tiene caja, kipka pachamama oragesja asqua, unjapharaki ukatjuparakat saihat asiyah wakisiu, sasina kanan jawis utarakidao. Ukatja, aquí impiste girat kuyakaraka tratado multilateral sata ukaja hariwa utjaspatej. Kananaj. Ukatsa, hariki ukaki katainatej. Pawaran kapatunka maransti, makuto kamachi luriri nakaja ukamja lurawa para kitainao. Kipka América Latina y el Caribe uka apia yala chekau hitera karja pachamama uragesaru unchañatak ukat hitera kacha sumpacha papa chamama urages unjapjeja uparakat saihat asiyatakis uparakat unchañatakis saharisa morapsnaja perusu usatja ukamarua untaija parachito. Laya Huancaíno Sata, Cupara Castilat, Cuyacaraka, Merque, Muñecaracua, Suma, Lurtataracua, Unjea Paraki, Ucatza, Kunhama Polisu Caracaja, Matap Eataspa, Kunham Punsa Jutiri de Cana, Pachamama, Oracasarusan, Canuchapsnaja, Uca, Amuch, Aura Campio, Camlut Aparaki, Ucama Politi y Atata Pañani. Aski lura winagampichik aragitaini a pescapatak muñe kanak lurarakitaina. Kunanagati han kusahiu sasin wilhata karagi. Ukanakau aptas karagitaina wankayo chakana. Ukamas yakha chakanagambit aptapis karagitaina ukamanagampi poka nyataki. Muñe kanakunt ayaskan ukatu kanagasti pusi maranakano lurata karagitaina. Laya Huancaíno Pedro Martí Corena ukamanagstich aman charagitaina. Unhamati sapamainisti luras karagitaina ukatu kanagasti yatiasina. En su rostro se ve la expresión. Ahalubarwa sauragapaja unjasiraki. Nairapana, Lacapana, Tapachaka, Muñequita Sata Ukanaka, Lord Atanagan, Kunhamsa, Hakase Preja, Ukamar Hamal. Hijapa janagansti haqi nagah kunaiman alan yatib harakna ukat kunanagati hani kusir hamagaragi. Ukat ukanagsti wil harakna. Ukat ukanagampi pajamamas hani kustkaragiti. Ukat ukanak amuit aragitaina. Waliwasi Dorado Santuario Chacan akamanagampi pokañataki. Umutu anexo chacana. Cualquier cosa nosotros votamos a la Kunanaksa, Akahmer Egeus Asinua, Hak Haptan, Ugampiwa, Pachamama or Gaseroja Usuntea Praktana, Ma Ustaña Utpana, Akaber Eyanaka, Aptape Wempeja, Reciclaje Sato Campeja, Maich Amuit Apanyani, Ukaragatsa, Yahayanak Lut Paragillani. Mara chika tanin laya irnacht askaragitaina sasin yati askarakina. Ukamas uka chakarusti walkaniu hichana gasti port apharagitaina. Laya Huancaíno kuspachpun irnacht yanakstich amanch karagitain maskaranax luraragitaina ukamas yakana gambi. Los Ángeles Kim sasokta pakalko hakuni uhan irnacht askaragitaina umuto chakana. El tambo iskamarkana. Hichasti Piura Barcaro Porita Pajani, Ukachaka Ukitana, Ukampi Turismo de Ragayawi, Ukampi Sartawi, Amancha Pajani, Sasinwa Amut Aparaki, Kurhamati, Hichapacharakarja, Balela Chauyaraka, Ukachaka Ukitanja, Walwatuinat Aparaki, Ukatwa, Perusuyo Alahachaka Ukitanja, Ukampi Akurunagarja, Aka Isnagauch Amancha Pajani, Kipka Wilamasina Katakisa, Koltejalakawi Utayapataki, Piura Ukampirusa Tumbes Chakau Hitarakana, Sasinwa, Erteri de Casa Amuit Aparakiwa. Akacha Uyanakaja Hichapa Chanakanwa Hilja, Ukachakau Hitarakan Hatunat Aparaki. Wilka Kute Parsita, Uka Urupa Chanakata, Ukatsa, Octubre Paseja Tukuejaja, Uka Urupa Chanakamau, Walisumwa Ukanaja,
ukachaqaw hitanakan hatunqaq apharaki tuynaq apharaki ukwa unhe aparaksnaqa turista haqira karuqa sasinwa walharinakawa amuyt apharaki. Peru suyusata haltawa aphañari hichaqa Chile suyuro halanu aphañari. Akiri chaqawhitanqa chawllaka turirakasti arika chaqawhitanqa remo chawllwa katqa pharakitayna. Pes sable sata uka sutimpisa uitatarakiwa. Wali banqa chaqawhitanakanwa hakasiraki. Nya uwaranqa pet sukama manqa chaqawhitanpunwa hakasiraki sasinwa askiyat khatataraka hasapharaki. Ukatha larama kota kawaya chaqawhitanakarote mistuqa uka pachanja Pachamama oraqeu unuqtani hanukaqa larama kotawan mistunini sasinwa yatichitoqa sasinsa yatirirakaqa sapharakiwa akachawllasti wali hach'apunitayraw ya pesqa metros kimsaqan centímetros ata ukama punitayraw hilat kullakanaka ukwa kathapharagitayna. Akiriwa mainiri yatiaweja hilat kullakaraka wali kusawaka yatiaweja ma cabrito satuka uiwasti wali sumapuri unyahasiraki redes sociales satauka taipirhitanja walwan virante apjataina ukatsa walwan mulat apharaki kiasa Pakistan suyo chaqawhitanja simba ukama sutiniwa ma phasirikiwa haqipasti simba sutwa uchhatatainaj ukatja tajinimpiu uparuja mulat apharaki ukatja kipka hinchura kapasti wali hach'apunirakiwa hichururakanqa pesqatunka pusini centímetros ata ukama hach'aw ukatja uraqeruhan qatatiña patakisti haqipaqa atipatja aruwa ustaraki uka hinchura kapqa ukampirusa hilat kullakaraka kipka haqipaqa akiri suyuna hukampiwa kusapuniwa aka uiwaraka uiwañaqa hanukaqa alluqanipuni uti kwatsa suba kusa uiwaraka puni uiwataqa aka uiwarakaqa uka uyatiata karakini Pakistan suyutqa sasirwa hupaqa amuyt askaraki. Akiri wa maidiri yatiaweja murat hilat kullakaraka NASA ukachiqawhitatqa ma telescopio sata ukwa hilat kullakaraka usht'apharaki James Webb ukama sutidriakiwa nairamananakatpacha tunka kimsari waranqans waranqapa ukamananakanqa kunanakapunis uthawataynaqa ukwa unhayrakchito ukwa yatqatayrakchito sasinwa agencia estadounidense sata ukataypuyhitatqa sanipharaki hichurka masa halipiriu subaqhant uraqa aptanteja haliwa unhapkaraktansa ukaraksa unt'apharakchito yaqa kunayman han unt'atanakanpua unt'apharakchitoja yatqata pharaktansa sasinwa uka chiqawhitatqa qhanaysta siripharaki. Ukampi tuqt'eqa phañari akiri wakichaw hilat kullakaraka hichaqantatina aruma antigua wasitatqa kut'arijaqa ukampi yatiauraka ap'asitaw hichakucha sayra choque ukampirusa noqanchis wakichawiro qatuqa phañari.